Tini ni sal o monuo waiti evra relictor makele ha abole tmane ba evra relictor kiye makele hinke tawo illegal kiye Tripura hate India ni fathar tongnai ro Tripura hate wo phai ye tong phai mo bangma jago maya mo kiye naro social media andi phone nu ye tongkhna abo ni ba ye bar kiye tong phai mono nai tu ye rom ni ongtho ye monu ni DM officer brau thangye lekha jamari leha tidi edisini brahma em babaranjan riangbai MLA brahma poldangsu brau kene khe bo really brau kene kawwa hake omoni diyo really phone brau complete khela ha YTF ro bakhiye ini so really khemoni karon ke chini home minister ni je order ni motebo within the 1 month ninsio je Bangladeshi ebong Myanmar ni illegal migrant rono deported kherma roni identify khiye deported khermani issue no toye chongro Tripurabasi jara Tripurani nagorik original nagorik ro ono accept yo welcome janabo ebong Tripura rajyo অনেক বছর ধরিয়া যে 1961 থেকে শুরু করে 71 বিভিন্ন সময় এবং লাগাতার কন্টিনিউয়াসলি যে বাংলাদেশ নি ফাইমনি কারণ রনি ত্রিপুরানি যে অরিজিন বাসিন্দারও অনেক ডিপ্রাইভ হা যেমন তিনি সোশিও ইকোনমিক এবং বিভিন্ন চিনি ল্যান্ড এনক্রোচমেন্ট আকে চিনি হিউম্যান ট্রাফিকিং এন্ড আকে চিনি যে বড় ডিস্টারবেন্স কমিউনাল ইন্টেনশন বিভিন্ন চিনি বাই প্রবলেম থাইও আবন বাই নসং সাও অরিজিন যারা ত্রিপুরা বাসিন্দারাও বড় তংয়ে চং শান্তি কি তম জায়গাও চংনাইয়া ডিস্টারবেন্স খে চoro কমিউনাল ইন্টেনশন রেকা বাইত্রেকা চং দ ফাবাই দ ফাতিনো ওয়ালাইনানি নাংয়া এবং চানানি ক্রয় খে চং অভাব খে চং তংয়া বুসুকে চং চিনি পচানো হরাই অনেক দিন চং বারদেন হা মানে বারদেন সুলে চং বাসিনে আর বারদেন ন চং কমিরেনে বাইনো চং সাও ভারত সরকারনি অর্ডারনি মুলেও যে ত্রিপুরা সরকার কো আবনো ইনিশিয়েটিভ লায়ে সামুংতানি নাংনাই এবং ইমিডিয়েটলি ডিপোর্ট মাখায় এবং ত্রিপুরা রাজ্যনি যারা বাসিন্দা যে কোনো কমিউনিটি যে কোনো কাস্ট যে কোনো রিলিজিয়ন ব্রাং শান্তি খে পিসফুল খে ইন ফিউচার মানে এবং চিনি জেনারেশন টু জেনারেশন চং কামকে তংলে মানে আদারওয়াইজ ফাথানে ব্রো ফাইনাই রো ল্যান্ড অফ এনক্রোচ কেনাই ফাথানে ব্রো ফাইনাই রো সুযোগ সুবিধা লানাই গভর্নমেন্টনি বিভিন্ন স্কিম বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টনি জব যত কিছু চং যারা বাসিন্দারকে ডিপ্রাইম তো ফাথার ব্রোকে বনো এনজয় খেতো কিছু আবনো একসেপ্ট খেমাইয়া ট্রেলেমসু একসেপ্ট খেনাই ত্রিপুরা অলরেডি বার্ডেন তো যে চং সিও হিস্ট্রি যে ত্রিপুরানি হিস্ট্রি ব্রেকে অনেক বছর সিও চং চিনি বাংলাদেশ বাই সারন্ডেইন মন ময়ে আমবে চিন্তিও বেশি বাংলাদেশনি ইলিগেল ভাবে মাইগ্রেন্ট খেফায়ে ত্রিপুরা রাজ্যনি সুখী শান্তি যারা চাংকে তংনাই রাও তিনি বহুত ডিপ্রাইভ থা কারণ হিমলে চং ফাথারনি ফাইনাই বাংমন বাইছে কেতাও চিন্তিও জবলেস হা এখানে চার মানি খাদ্যনি চার মানি অভাব হা আগে মেন ইনক্লুশন আপনি জেনারেশন চলে ব্রো থানায় বাংলাদেশ কথামাইয়া চৌতরে ইন্টারেস্টেড কথামাইয়া চৌর ত্রিপুরা তুমি শান্তি পাবে এবং চিনি সুযোগ সুবিধা ওসে চিনি আমরা চৌকিনি প্রদেশকে যে বার সরকারি অর্ডারি বলেও ত্রিপুরা সরকার বড় সামালানি বড় ত্রিপুরা সারণী রিকোয়েস্ট এবং বড় চিনি ত্রিপুরানি যারা অরিজিন রিকোয়েস্ট মিনিস্টার নো অমিত শাহ জি নো পজিশন নো ওয়েলকাম কেমদিনা বহুত ভারত সরকার যে মিশন মুতাবিক ত্রিপুরা সরকার মধ্যে করা করি অর্ডার নিউ এবং নট অনলি উইদিন 1 মান্থ নামি কে টাইম নো এক্সটেন্ড খিনি Hunkai Ministry of Home Affairs 30 days kaisa notification rimani je 30 days timeline ni bising government of India kaisa circulation rimani je illegal immigrants Myanmar ni thong Bangladesh ni thong borok no detect khai deport khana ni borok ni bagai strict action dana ni jara bong no support khai dong nai borok no bo rutugui karigui borok no sabo asroi ri tong borok no nai borok no detect khana ni bagai chungtini oro kaisa memorandum rika YTF rok ni obokhai chaitok Mumbai tini already kota khaja oro joto civil societies NGOs hunkai chung elected members rok tong chung joto no support khai as a Indian as a proud citizen chung illegal immigrants no chung oro deport ma thainai
नरक निथ्रुते आं सानो मोजां जारा अबनो त्रिपुरानि फाथाराव थांगे लेखा स्टमचुया तंनाय रंबो ए बरिखे कक माकाम खुपर काम तुइ बिए फायहा डायना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगलुरु आबखे कमाहिंगा हिंके डायना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगलुरु एडमिशन लानि चों तंनाय रंबोले एडमिशन फी फ्री अंगनाय रांखौहा पो रिनाय नयाके एडमिशन लामायनाय फ्री खिये हॉस्टेल फी महासो तालबै 4000 साइसिब्रय आरे खबा 4000 तालबै मारिनाय आबुनि खुया महापो मारिया अंगनाय कॉलेज नि फी फो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बाइनो ओनाय लिमिटेड सीट क्लास 10 पास by class 12 पास होनी बो ये बो डायना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगलुरु कोर्स तमो रखे जीएनएम नर्सिंग बीएससी नर्सिंग पीबीबी ना एससी एमएससी पैरामेडिकल फार्मेसी मैनेजमेंट कोर्स बीबीए बीसीए बीकॉम एंड एमबीए सेशन 2025 नि बो ये जे बोरो एडमिशन लाम चो तने रोले कमानो नाइसिंग दं ताखुम फरो स्क्रीन on one number बाइके क्रोंलाय माइनाय नंबर उहा 9233706879 सपोर्ट खाइ दंनाय नरक फ्यूचर ना हादि बाहायके फ्यूचर ना हानाय कायसा जागा फ्लादों थांगाय जतन एफेक्टेड नंनाय ओंखाय नरक अबनो वान्स हुगै नरक अबनो सपोर्ट खाइना ताथंदि যারা সাপোর্ট খাই দंनाय যারা চিনি बिसिंगबो যারা চাকরি খাই किसिसा रांनि बागै बरनो बीसी रग पंचायत रग एनरोल खाइ दंनाय नरकबो बुजियारंदि कारण हुंकाय फ्यूचर चिनी जेनेरेशन नि बागै इलीगल इमाइग्रेंट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम नगे आचाइथा और हुंकाय आबो सिमिया नेशनल सिक्योरिटी नि कनसर्न दंगो निनि स्पेस नि कनसर्न दंगो नों बर थानाय आसु बर गोबां थाय ए आबनो तैनो चिंतिनि और pointers hanamoi chung memorandum SDM ni ora ya farkas sir te kai sung government of India ni bakakti home affairs ni bakakti within 30 days ni bisingo Bangladesh Myanmar ni borong bututi khaje bakta akhon tangi authority ro action har jagi abo til tam sane authority tangi action na haya in case if you are a proud citizen of India nung India ni constitution no abide khai dong protect khai dong hunkai nung surely obno tui nung intervention ma khainai nung chief minister nung jekono cabinet minister EMMDC MLA nung obno tui government of India je jaga namo notification re likha je you have to do it then you have to do it so if you are not doing that means you are supporting them and also you are part of the illegal immigrants sir obo je illegal migrants ong push back khaina bagi je nongjang mane tabu tiparama tha party sime da bai khaitong na tai community party robo da norong no join khaino obviously only Tiparamotha party and some civil societies so ang sanam mo chungma khe haise illegal immigrants ni problem ki Tiparamotha ni family os in the effect nai na ki jara chung TTADC under tonne borok sin affected nai not only TTADC not general areas jekono jaga thung affected joto ni bagino affected if you are going through crisis everyone will go through crisis so what BJP what CPM what Ganamukti Parishad everyone should come up and be in support of us and detect illegal immigrants be it from Bangladesh be it from Myanmar be it from Pakistan sir lukurok ni bakhakte obono tabu comment waire bai phajak lukurok je confuse nangle tongmani je Bangladeshi illegal migrants haike ba Myanmar ni je phaine rok bo bisini simi phaine rong no borong no phataro rohor jangna yake ba bopur ni simi phaine rong no toni jangna bai government of India cut off year riyako once the cut off year is circulated then we'll act but before that nor jotono saiman tongo daily news on nugui tongo every day jekono Tripurani kaisa part of romjagi tongo hunke nang identified se asukung hunkai jara romjagya lakhs and lakhs hunkai porokno identify khainani to government ni samungle why only Tiparamotha tangai sudu Tiparamotha tangai YTF tangai jara chung tongnai chung sibi tangai khainai ba BJP ni same responsibility CPIM ni same responsibility any other political parties any other NGOs even government of Tripura strictly over action na hai angkai chung of no defeat khaime sir kaisa sung tong chung social media kabangma nukhan tabuk jendong ni Sharif dol BJP ni CM ni order bad to kung kichong na ni gogya so omontai kam sane sir obo kaisa kotor question assembly rogobo nugui mankhana norok bahike Bangladesh ni phaini openly in the house salaimani so it's a concern of whole state and it's a concern of India
So nung Indian citizen ungkha hangkai if you feel threat nung jodi se illegal immigrants no threat ungjak hangkai be it chief minister be it prime minister you have to act according to the law. Ministry of Home Affairs je guidelines sanamani nung you are bound to follow that guideline. Buskang thangai sir norong ni amahai kuno de tongno je Bangladeshi rongno CM Suramaya amahai kuno andolon de tongno norong. Actually, what are we demanding? Jung tamo demand khai jung agini simno demand khayo jungno separate administration redi jungno separate har redi o gobangma reasons tongmani bagino jung obo hai khaye chini hawo jung chini phan nangnai hayakai obo haikino illegal immigrants habnai ambagino jung o chini protest buskang botai botikhe thanai. Asar paithago Qatar hastini raida se tikhe jara phaini rokno hisasa rang marini bagai he government rok tabuk phano obhage snamnam bagai yapre rok sajage tona jara rang ni lobo. Actually buskango jodi proof mangkha je these people are doing gai jung necessary steps nanai jung police talangai thanai jara norokni channel nai tongnai borokni thrutai bang sanamo sungbo. If someone is doing like that, no report khaidi directly ano contact khaimano direct any leaders any police station or contact khaimano you give in written jungbo abno swift action nana ni bagi jung chai doknai. Jara Qatar hastini phayai kereng thayo tongphani rokno jaga thairinai boro weather kuno document sarano borno tongphani mani borni saja tamo tongnai sir. Borokni saja abo government under the section of law tamo tongabo law no nainai court decide khainai kintu jara abahai khai tongnai ro borok saimani khayu jokhon borokni uporbo sasti hingna nanai.